Tura bukanyinde ni yadon anye don believe ye ni ame kalamlona srabaro dono de fongo la trouver fendo de akan ko kuju mais an la tour de la wera de be la tour gela an era bolo ni la tour de la jmew de do parce que baraw barani ba ke baray kala fole ka do era be ka munde ke e ma femi kala nga shidon femindo donc ni ko ibe boga kuma fo dron ibe fendo de fote kalamlon kere no ka bomo fatte kalamlon be bomo fambe kalamlon tigi me fole ke aw bela jele na kalamgo na kalamlon ba be fo mais me fe ga min fo ay kalanke aketo la ay kalamlon kalam basi ga fendo blanc jamana nye dondo ay mo kala ko former la trou tien straka kata la trou sa livre sa misriba dawlo la kani isigi mo dala ko kalamlon tigi ne kantom parce que kalamlon bagele me bomo yambi uti la trou go kalama u boloma do la trou la uti ga fenfo la trou la kata livre sa ga tableau yini dro ga monter ko la ka wuli manamana ga fola mo dala ay sabali kramo ay sabali adabla parce que ne fendo de amay ne fin may je fin na bora kurane kono kurane fin bargalen parce que inde la ko fawna ka keme mo kurane hijibu ba woro keme woro bi woro an woro do la tru abe be hijibu ba woro keme woro bi woro an woro dan faraj me mo ni wonche na imam ba keme ani ba mo nani ulu togo be kurane kono togomna togo be la tru fenen kanti donc kira keme saba ani kira tan saba u togo be kurane kono togomna u togo fenen be la tru konoti ka danne la tru nila kana bla fo la tru ko la ba a bela jele nabi man togo a shite togo mi togo langule an nabi man kilo kile a be ko ba do ke an najman kilo kile a be jigana ni sira do de fene donc o ko ti plenge fin ka foko mo ti plungo la ka boga kalo kan fo mo ye ka mo da dila wanga kuma in fene fokun te ka fo ne de ba don ay na ne fin kan to ma de ma bembo fo ne tenta ke o client yin te ntiga client yin ma fo fene ka ka ngule ko mina ke bara de kawye o te ne ga kuma be min no fe aya kala ka don ni be jeoro re se kanin kala I to arizire kala lono ni to arizire kalo sara amancha abe kom ne ga bara yere de ga alaka man ya alaka ma bara de abe wari min ne ma ti fo nyane dreme keme nane kalo la siga dema tigi shibalo go ngona ni ti ko were la don ye alaka ma bara de ka di duna ramadoma doni ngelaw digirana ni min wulla men na volo bara ni min wulla min ke na volo bara be a chembe siga bare on ga nani shege nga fa warla ga di mangalon bushili do chente ne re bisola we kenegan ko do na mi no be pratique kala mlo ngona ya ma ke be na ya be bayi chente walma nani bogo daga doye nebe daga donga dima dongo do bi kan naso ta kono ngalon do chente lu ko wela bento na mo nyedo mise ko ke ni mo madala ma ke ka dima wuli baldo me chente quoi chente ne se ga million bisaba boka di ema memuna wa kilen kamana ga benela o te chen ni ne psi ga million bisaba de ma ne be million bisaba de dinyere ma folo ni ne yere o du o kuma fa ne psoro ga million bisaba de ma aka na to ne floman nu ga osoro to ne amai chente kwa flow chere mi we ni yini de ka parce que kala no ne ba fo wati be won la trouver so tan an woro de ni ya wolo tan woro do
mais nga kuma konna la ma yira la wati be wo la turu be sunnani sunnan be lenflani ni sunnani ni ya don abika jegla ni ya don fene ka se niveau do la abika lahara gla pero e kaba ko kuma parce que sunnan ti dore cheni ani nyali de ni ya kala ka ke glani kelay igal lahara glana ni furugelen glani la truye do o baraji no bora ko yira ela abe wajidi doni yala tom mo do be rasro kon na fliba kan e ata ka bod de ngono o ma no baraji yira la ela abe wajidi doni yala tom walma banaba to do na efe be kamana gale ma ka banala israka frage la tru kono banaba to ne hal 9 million million sege sara mais e nyuma min kai folla hara jodo ti bwa kono do ala be o baraji sebe e mene mo ko kelen fa la tru ye du kelenci e kabla kelenci donc iti so kungo koroshin lahara jodo ore ko so abe foko la turu so nanindo me adomo ba yele ma ka ke so ba woro keme woro bi woro ni woro mo shitse go ba parce que femin tike obekenai mi meke obekenai ni don obe mu ga jola esega jota ka ni donen to ni doni abila esega jota parce que ni so dengele aka bara ka telini joba kelenta la turu so denkele me be jo kemade la turu era so tan woro donc so tan woro femi so dengele jo keme e psi go don to de kata jota ga jeche ga lahara chen ay sabalde jotigi anil la turu dona kelunte la turu ni be bara min ka le ni yiri de la bara yon fa ani yiri ibu de la bara mais ni kala ite yiri don a dali dabla kana dare parce que be ka fen fa chiteche ne do mo ko bena munu ben don lu klo bena la wa don la fo be ka kuma min fo ngalon ta la fiew parce que kala mlo era ko de go jen kene ka doni bod bila ka bla kene ga a jen ambo bolo de ka donc maintenant anti fait ka tani strachi même se ga sawabuye ka tasira koro inanoko comme la pro de la pro be ça lu koko che de la pro mu mesra minga ko chente awa chente o parce que aw ga minda we la truye eni che de la tise ga nyoyi che de la obi chende ka woni ngalon tigite nyoyi tiens de be kala tiens be kala ne tiens fora de bi kala men galon oti kala ko ibto sasula de ki do ko do ka do la fo la tru ju la yorina ala ka la bain doni bena boro do awula rom na de ka bi ta la bain de ko don fene ko don ka fo abora rom na tai ne la turu ne ni tasani sonani bo ni sonani ni ya wula bi be tan woro de ma me den kelen be drum ba kono ka bi boro ke ni oy o dengele ni na la turu ni soni gracia soni amo parce que ni wo ni gracia wa do la fo a ni gracia ko ni o ke fendo e o bi ko do ke do ango toy tru dala o ay bigita ay bigita aga wula ka jo aga chen kene la me femi me ga fo ye chen de do na injamba be wala wala parce que abene kono de oti wasoye menna fenen kadinye mba datu ka bla fa ka nwele na nwele absega boni fendo ya konnal me woleli nte dore ni nwele ito arizire ko ka foge be ka nwele de ne ke fen neti ma ga fen de neti au kama
ou bien wele i ka ko dɔ dilan ni dɔ camancɛ la ne tɛ o kama n bɛ yan min kama ka mɔgɔw kalan ne bɛ yan o de kama donc ni Soloma ni ye nin ta ni ye Adama ye o ye laturu gɛrɛsɛgɛso den de ye ni ye Alimankusi ye ale ye bɔgɔso den ye laturudala cɛntigi fan o fan bɛɛ b'o dɔn mais n'i y'a wolo ni Adama ni Mankusi wolo a bɛ laturuden min d'i ma a bɛ fɔ de ma ko Masa Solomani Masa Solomani a fɔndala ka di Solomani kuma ka di mɔgɔw ye kojugu a baro fana ka di mɔgɔw ye Solomani ale fana goma de ka ca ka tɛmɛ laturuden bɛɛ lajɛlen kan mais o bɛɛ la u ko ko Solomani mais Solomani a bɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye cogo di siraw de b'a la o donc ne ye ni Solomani kelen bɛɛ sigi a Solomani filɛ nin ni Solomani kelen bɛ nin bɛ mɔgɔ kɛ nafolotigi a bɛ mɔgɔ kɛ bagantigi ye nin i bɛ hɛrɛ o hɛrɛ ɲini dugukolo kɔfɛ i bɛ se k'a sɔrɔ ni Solomani ye mais komi ne tɛ yan k'a fɔ ko n bɛ o siraw ɲɛfɔ aw ye n b'a kɔrɔ dɔrɔn n b'a bila parce que n'i y'a walankata sisan u bɛ taa i sigi ni bigi ni papier ka taa hadamadenw hakili tromper n'a ye ka sɔrɔ u t'a baara cogo dɔn donc ne tɛ a cari ne kɔni b'a ɲɛfɔ Solomani nin n'i b'a dɔn i tɛ se ka nin dɔn k'a fɔ k'e sigilen bɛ kalokalokan fɔ la mɔgɔw ye ayi o tɛ se ka kɛ o i tɛ nin dɔn a baara la laturudala yɛrɛ tɛ nin dɔn yɛrɛ k'e bɛ taa produit mun ka hadamadenw ka dulokiba don ka mɔgɔw hakili tromper o tɛ se ka kɛ mais n bɛ min fɔ aw ye dɔrɔn a y'a ɲini aw k'a dɔn donc n bɛ barow da Solomani nin na Solomani baro n b'a bila yan ni n taara n'a ye ɲɛfɛ n dusu bɛna wuli n b'a ɲɛfɔ mais n b'a baro bila yan o ko tɔw bɛ ne ni n ka kalandenw cɛ yan.